हां दे तो वीडियो पर दो रे के अब बोले मोहन जी दे लोग के दे साइड कर ए पुलिस मारिन खाइबो कोसा दादा हमारे नाम तीन बार होंगे ऐसा ही बार तो तीन बार सुन के दादा दादा और कैसी खिंगे खिंगे मामा दे दे सबे हो गया थोड़ा सा अल्प लाडी दे और पर এটা ভাইয়ের বালা দাও ভাই করে বালা দাও লাড়ি দাও দাও দেইবো আমি এটা दे दे दांत लगा ये थोड़ा सा दांत में लगा दो ये थोड़ा फेंक दो यहाँ पे बैठा दो इसको কান্দু দিতে না পারে की दौरे छोड़ दो এটা ধর আগে ওই লাঠি ধরবে না हां इधर दांत अरे लाड़ी आगे दो লাঠি ধরবে না বই যাও ऐसा এদিকে এদিকে এই ভাইছে এনো এনো पैसे ধর খুলে ধর এনো সারো কি दरा की दरबा ওই যে सुना आंटी সুন্দর লাগবে सब दारन বই দি সামনে তো সেট বই वाला পাইতো হে আমার বই ধরে দে ভাই হতো না হ্যাঁ থাক ডর লাগবে বলছে না बोला आंटी रा देही দাদু দাদু করে দিদি নিতে দিব ওইটা উঠালো কই দাও ओ सुना आंटी ऊपर आंटी दोस्त आगे सुना आंटी ऊपर आंटी दोस्त এটা বালা आई जान की दे भला दिसी और बापे ওই জাঙ্গা দানা সে মুও হাজিরা করে খাইবো सामने की दान के काम को बोले की হ্যাঁ हां दानो जो से दे আগে আংটি দুইটা দস্তে আর আংটি দুইটা বালা दानो काम को এলা কো দান দিত জি ভাই এসে দেখছো না তো কি দাদা নিয়ে দে গরু জায়গা নাই দিবার কি লিগে আইছে আলপনা না কল্পনা আইছে পুলা খান করতি দাদা জানে আলপনা না কে আইছে আর দাদা আইছে আলপনার বা কোন দাদা আলপনার বা কি ভাই কি বলি দাম কিনে না মুসি দেখি ভাই হাতটা লই আই যাইবো আমি করলামই না ভিডিওটা এটা দোরা একটা দোসস না মুসি করতেছস তে করতেছলাম আমি জানি দেখলাম না রূপসি মুসি রাতি কইরা ওই সে দেও বিঠাইগা তো নিচে বিঠাও দুচি মুসি দেখতা খালি দিতে এইটা দিদিছি ইয়ে থয়ে দিছে খালি ঠাই দান দিয়ে না মা বলছেন হইছে এসে দে এখন কেটে লইবে ল আছে এখন আমি যাইগা টাটা বাই বাই গুড বাই